هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا السلام يعلمها عليكم ورحمة إلا الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'du. Para jemaah Semuljus tujuan laki dan bini pengajian Sabtu akhir semakin akhir bulan Rebe. Mantar muka kaula sarang ajunan setetap istiqomah di Allah Ta'ala iberi kesempatan sempat ben kenceng masuk di majlis taklim satu akhir termasuk pilihan-pilihan Allah saya karsaaki dadi orang saya oleh ilmu saya barokah saya manfaat. Mungkin pertama yuk memaki biasana satu akhir bulan Rebe sakben menikah ampau tak ada timin polana dan kula de Kalimantan, maka banyak celok Rabu ni kah mungkin aku tak ada mungkin tak selenan polana napa kondisi nah pandemi yang orang tahu nih pandemi ini kenapa jarang pakun ring Madura ring apatian biasa ring kering biasa karena saya mereksa lo mereksa TB takut pah lagi kebele corona lada ring ngacih deki Malai Kalimantan sana ke kule tempeng ki wat ruat ngai pakong guys senika ada ki len pasang tetap ben satoh biasa ekinto ben satoh cering senika ngaji deh kan lo mas teh Ramadan pola bagi bede ada tahu kan pola keistiqomahan abad nika jadi amal seiterema bi Allah kan nika orang ngaji nika terutama faedah nah mau becek cara beragama setero cocok ke Allah bila peleman ke Allah pakai irido ya terima kan senika. Nomor dua lakar ngaji nika sudah ibadah ponan ngelebi sholat malah jadi ngaji nika lampon long molong kenceran saya tabung ke akhirat. Nomor telo akelompok de jemaah selesai lah dadi jauh situng jemaah amponan nika lah nika mon salah situng bede saya terima selain pada bi salat berjemaah ni arapa salat berjemaah mana salat ketibi oleh tung mon jemaah bisa petolekor polena salah situng aten ini kebi gabung akibi Allah Ta'ala ikatrol sama situng piri berdua puluh orang setelok saya terima selainnya nolok saja faedah nikah dia ngaji masuk nikah engkau apolong de orang-orang soleh de orang senyari Allah pas ilmu nalakar ilmu syariat pola-pola abe seraja tusah isapora margada apolong bi orang saya Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Oh nikah.
al-hadisul wahidu wal arba'un tining hadis sekaping jangreng Madura senomor Pak Polotung an Abi Muhammadin Abdullah bin Amrin Amr bin al-As radhiyallahu anhu qala adabu sahabat Abdullah bin Amr bin As qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi tak iman sempurna pasera orang sekepentingah cintana condongah tertarik atena lok tunduk dak syariat saiki bakau oleh dawuh Nabi kepentingan abang lok tunduk dak syariat seebek takaulah dawuh Nabi kan kita sering banyak kepentingan ji beda orang banyak orang mato rokok lay terang aki je kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun setiap seamabu aki mabuk ini bertingkat-tingkat mon secek mabung sampai lo enggak penapa mon mabuk di keng akan lo bisa merdeka kok tujiat to ini kemabuknya mana orang mabuk cinta ini pah lopas sabareng keng kok duruat to dan ini kan mabuk cinta orang kok dek nikah setiap barang sebisa nyebabake akal lo bisa merdeka kok tujiat tok berarti mabuk aja homernya mana setiap homer je haram nih setiap homer je haram pahe lanjutaki ma askaro kasiruhu faqaliluhu haram barang minuman atau makanan atau suntikan atau gu sergu bila guna kijia banyak nyebabaki akal ki furu lo bisa merdeka berarti je mabuk make sakone haram pas tahu tapi engkau kilo bisa ambu ini kan nyaman orang lo beriman ulama ramah cerita mun sampean taat ka Allah saya pikir pagi nang akhirat mon mangkene sampean lo kira odi mon lo andi PC mon lo andi lo andi minuman tapi dikit nang kopur banikin to odi engkau le panjenengan odi bi nilai kenceran bentu sah kenceran panika deki seenik mati nang kopur seterusnya tu sanika paki senyiksa kenge indek nikah lay cerita aki lo bisa ambu margana kepentingan nafsu lo beriman ya mending beriman sami'na wa ta'na ko lambek yang lo tahu sete buang bingkok jeng tahu niku orang beriman kadang-kadang abe kepentingan Jepon Rasulullah nang akhir zaman dia menosa ibri penyakit wahan nang akhir zaman paki orang Islam banyak tapi ada wibawa nah ngerti wibawa ada derajat pandangan orang lo ada derajat mungkin ndak remah jeng ulama kadang kisah lo regai arapa orang ibak tojia rasa takut nang atena moson orang Islam icabut bi Allah orang Islam atena banyak terpapar banyak terinfeksi banyak terkena penyakit wahan ini sih kadang-kadang takok mada Pak Sevender
tako ada para santri nika, para kiai. Apa penyakit wahan? Hubbud dunya karahiyatul maut. Engkau mermedoparia, ilo itu reme tidak deki. Nika kan kepentingan duniawinya mana. Mau tidak ngaramaki rokok lo bisa. Cok ya ibunya, engkau apa? Akhirnya ipendem kapi ajaran agama seleres ipendem polana wahan lo aroma saja alam ding Allah sing ngatur atena orang ya Allah sing mutusaki pada rem orang ya. Padahal tang sapan lagi rasaki selalu berdatang umat semenang di atas kebenaran, benar pasti menang secara argumentasi, secara keilmuan. King takok tok wehen, takolok melo, takolok songkem, takolok dadi kiai. Mun dekne kena nasib umat pada remah. Mun bagian sandi ilmu takok madepa. Dadi ki buru iman taat ka syariat ipakalabi wehen. Kadang-kadang kau lepan jenengan andi kepentingan tako agabung de orang seicap wahabi badai tako along polong de orang-orang de golongan seicap wahabi padahal menurut dan kula untung panjenengan menyecap wahabi sebab ternyata makin setuju orang seicap wahabi orang setako ke Allah orang sedalil syariat pada Nabi lambai kocak reng gila beruntunglah orang saya kocak mungkin wahabi makai kula banyak on manter lo nemu wahabi ni manter tak ada malah di matur ni manter tak ada matur king makin ternyata orang saya kocak wahabi ni ke orang saya solat berjemaah takok ke Allah dalilah wahyuna Allah apa sah Senin Kemis suka maca Quran banyak saya ngafal lagi secongoco kadang-kadang lo apa jangan sunat lo apasaan jauh di Quran congoco toh bahkan masih salah kan untung dari tako ya cap manusia apa panjenengan mau pikir mangken orang kula tam pernah atanya makai kinto ki pasah Senin Kemis nika syariat napa benih jawab pada rumah syariat nika lakarya malaki nabi siapa saan Senin Kemis nika seecoko wahabi napas secoko wahabi seecoko kan secoko berarti sebener kan melana orang seecoko wahabi deh kenya benyang sepaling asikap sami'na wa atokna seesoro nang Quran orang beriman nih kan de ayat atas orang saya masuk di dalam kategori tuba lil wuraba paki bida Islam takallab orang saya takallab je beruntung daripada Nabi orang saya asing Rasulullah telo tahun setengah ibaikot siapa saya gabung ke Rasulullah menreng bini andi laki telak bi laki na mon budak iseksa mon anak pegek dari orang tua nah mon agabung ke Muhammadiyah baikot 3 tahun setengah pada lakar dek nikah lakar orang masuk ke surga dek nikah sampai anak syukur makin lo termasuk orang saya ganggu orang saya taat ke Allah alhamdulillah orang sepaling sesuai saya kocak wahabi ini ke orang sesuai dengan dawuh Nabi ma ana alaihi wa ashabi orang senorok syariat pada bi sengkok pada bi sahabat kan sepaling ni dalil Quran hadis
Terakhir orang yang saya kocak, saya ampoi kocaan Wahabi, kocak Wahabi sampean. Mon bini Wahabi ya, kocak. Hah? Orang saya paling banyak paut tengah, banyak mau tang kenceren, artena pagi, isetore, ringnya cokot mungkin, isetore amal-amal ibadah orang. Alhamdulillah. Belum tentu kula ibadah kadang ni, tapi dengan banyak orang autang, makanya autang dosa, penta pagi. Lah cak orang lo lanya lah kau orang ini cokok cetok, kan nyaman nih kah? Bismillahirrahmanirrahim. Ini kak hadis di atas nih kak, Quran itu bagi seneka. Maka li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu fi amrillah fi amrihim. Lo oleh orang mukmin laki mukmin bini men Allah ben Rasul dalam mutosaki syariat ki mele lain nek saya maksud kepentingan abang harus tunduk dek syariat. Bila syariat tahu kok sami'na wa ta'na lah jadi abang tak boleh. Ini saya maksud orang beriman. Maka ki buru men Allah la mutusakin ing Quran ben hadis nika ampun ada pilihan lain. Maka akhirnya ada terus lagi. Terus lamarai pada Pak Soladeka. Kula mungkin nerangakin yang dua. Pertama amalan syariat. Amalan syariat napa bae? Nomor dua amalan sebeni syariat. Ini ketok. Yang sebelumnya orang terangakin neka. Al aslu fil ibadati at-tahrimu illa ma harramahu syar'u. Asal hukum asal dari ibadah aja haram. Ibadah apa haram? Kecuali ngamalaki seperintah syariat. Sampai ibadah napa saos niat ibadah. Bodoreng niat ibadah lebet pak puluari nah haram. Bodoreng niat ibadah lebet selamat kandungan pak bulan haram. Jangan ada perintah aja. Mana hukum nikah? Nikah kok ada usul pakai nikah. Mun niat ibadah mungkin ngamalaki pun ten lo niat ibadah. Panjenengan niat ibadah lebet kandungan selama kandungan berapa? Petong bulan haram. Nikah kok ada isapakat ini nikah. Saya tak ada perintah syariat berarti congoco Allah. Jangan lo perintah bi Allah bi kelako. Lo nang kinatanya cek haram nih. Ngaji atas kuburan dari ya haram cek lo perintah. Nabi lo pernah laku. Nikah boleh deh. Benih hadis, nikah benih hadis, nikah benih hadis. Dabuna Imam Maliki, Imam orang Madinah. Nikah tak lama libelian nikah. Manib tada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanatan. Faqad za'ama anna Muhammadan qad khanar risalata. Pasero orang agama seanyar di dalam Islam beni dari Nabi, amalan anyar di dalam Islam beni dari Nabi, agama bid'ah. Pandang bagus, kocak bid'ah hasa. Sapa orang ki ngaku cek beda Islam bid'ah hasana beda, bahkan beda sengocak mun pas bid'ah hasaneka tada Islam neka mate ini tinggi berarti jangan ngaku ni beda bid'ah hasanah ceng Nabi ada bu kullu bid'atin dolala ari ngocak hasanah berarti beda bid'ah hasanah siapa orang de iya jia aja pada bi noduh saungkuna Nabi Muhammad ya khianat artena
ajaran sesai, ajaran syariat beda selai pada pak bi nabi. Cak nabi lah tinggal lomor lelok pada pak ji ya. Gimana nabi pada pak kandungan 4 bulan suruh selamat di? Ada. Kan berarti hianat nabi. Pornya sa'angkun Allah Ta'ala ada bu al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan agama untuk kalian. Cek batambai, cek oba, cek korangi. Fama lam yakun yawma idin dinan fala yakunul yawma dinan. Amalan napas awas pada hari kibada nabi ekoca amalan aku. Amalan napas awas mungkin zaman nabi benih amalan agama semakin juga benih amalan agama dok romo aja ya. Kondok romo masyarakat nih ya. Nih keceritaan. Yo mon pas ria salah ceng selaku pondok-pondoknya banyak mendaya pondok sejuru aja buan santaran pas salah. Saumpama kan nih kese paling lo bisa jawab jenengan mun nikin to salah ceng pondok-pondok sejuru aja se buan kiai no banyak lem berarti salah dak nih kejawab mun sampean aroma sebender patokan sampean sebender dasaran apa ya pola nih kalau koleng banyak kula nyala akid pola na dalil kau lah saya datang dari Allah Nabi nega Imam Maliki sadabu nega tadi berarti makin ngocak bener yang pola nega laku orang banyak dasar seumpama madura orang azina aroko kafi azina kafi pas halal pola nega laku orang banyak tak bisa makai situng mun dasar kuat ngalah dari hadis dari Quran ini ke dasar sebener terus nega ada pak nega jadi ibadah tajunah ke Allah seiyama lagi waktu amalan saya perintah Allah tandana amalan kita perintah Allah bila ikalako Rasulullah atau ikalako sahabat saya setujui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua nikah patokan kula selalu kita amalan syariat kuat amalan saya malaki nabi atau ya malaki sahabat saya setujui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nega 5 macam amalan syariat induk bungka contohna amalan syariat nega panjenengan mun ibadah cek ragu cek mang kinto rukun Islam 2 kalimat syahadat salat fardhu 5 kali zakat pas Ramadan haji dak baitullah nika kelut nika indung semua amalan ibadah kotuh indung ka into syahadat kudu remah nikanya mana amalan lebet bacaan jadi beda ibadah ke Allah lebet camacah lebet kata-kata kelebat napa sampean mentoro amal ibadah ke Allah lebet bacaan macah Quran nih deki len pasah mon maca sahorop i luar pasah oleh sepolo i pasah bisa tingkat taki preman pasan cek nyari amalan lain mon benih amalan syariat nomor 2 dikir wiridan kayak ada wiridan syariat dari Nabi kecuali paling sakone 2 ada amalan situ Allah ada sampian mengamalaki Allah berarti benih syariat menurut kaidah gila haram benih nyebut Allah haram mun nyari genjeran lebet kentok benih
Polan ada peren. Ni tangkulan yang istiwa sana. Allahu Akbar. Sebab ibadah gua muji. Ngaku-ngaki Allah, muji Allah, saya pada Allah saya sebut. Mun Allah tok apa tujuannya hede? Lo temu. Jadi Nabi lo pernah ngajari kalimat tunggal mufrad ikebai ibadah ke Allah. Lo pernah. Sebeda lo kira datang kiamat mana bumi ada orang nyebut Allah Allah beda, tapi ini ke konteksnya bukan konteks ibadah. Artinya orang lalu melibatkan Allah dalam kehidupannya. Pagi orang senika fasik kafir. Lo put nyebut Allah, makin kan ya haram karena bi Allah ya haram tidak nikah. Pagi Allah lalu put sebut, makin kan mulai. Assalamualaikum waalaikumsalam. Orang cukup selamat pagi. Salam nasional. Islam benih Islam makin Islam Nusantara. Kan dak nikah. Patah ada nikah kan online. Pas boleh kula lo nerangakin rukun Islam, polan rukun Islam ni sampean lah lawan yang setuju. Nikah ibadah kalaban cak bacaan. Pertama Quran, nomor 2 kalimat mun ibadah kalimat doa. Kalimat doa, kalimat lebat bacaan. Bisa ngalah di Quran, sesi doa, bisa ngalah di hadis, bisa ngarang tibi mendoa. Minta ke Allah, cak madura bisa. Ini kan ibadah berarti. Nomor 3 kalimat dikir, kiburu. Dan ini betul lagi. Pertama kalimat doa. Nomor 2 kalimat dikir. Kalimat dikir paling punten 2 kalimat. Subhana Allah, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nomor 3 ibadah lebat bacaan gua lebat kalimat ilmiah. Kalimat ilmiah mentera ibadah ke Allah lebat artena. Tahu kula lafaz ki huruf la yu'minu ahadukum hatta yakunu hawahu. Nika kalimat ilmiah. Mentera lia genceran lebat bacaan kita lo ning baca lafaz dah. Tapi maknana. Niat belajar maknana kalimat ilmiah termasuk manakib. Manakib ini kayaknya mana riwayat hidup seseorang. Manakib cak matur. Nah ini kalau lo ning baca ke ibadah riwayat senoles orang ngerti ke lu? Hah? Mon maca abda sampean yafa lagi tok ke wiridan lo le kenceran arapa polan je beni Quran men Quran ngerti lo ngerti keni baca kencer menika kotu maknana saya delum saya pelajari pas salat gula bani fardo salat sunat lampone jelasake nika sapa orang nang hadis ki anona sapa orang salat rawatib salat senoro fardo sebelum ben semarena sare semalam je 12 rakaat ijamin bi Allah siapi tempat di surga beda kapling desa perumahan elit di surga rawatib le sebelum duhur 2 rakaat marina duhur 2 rakaat 4 sebelum asar 2 rakaat 6 samarin maurib 2 rakaat belu pas samarin isya 2 rakaat 10 sebelum subuh 2 rakaat berarti double ngalak 12 fai mun bisa kinto kalakona isi apa ki man shalla sintai asr rakaatan tatawuan ghairu fardhatin banallahu lahu baitan fil jannah nika hadisnya ijamin bi Allah isya piroma surga sunnat nika induk dek solat fardo ki buru 3 macam kalimat ibadah induk dek nikah makin pasah sunat nikah bejang 4 macam yang mari hafal
Pasa sunat benyang empat macam. Cuk nyari pasa di luar kentok sampean. 4 macam. Pertama, pasa degi marena Ramadan, pasa Syawal. Man soma Ramadan summa atba'u sittan min Syawal fangkanama somat dahar. Sapa orang apa Ramadan, marena Ramadan itu roh 6 are aja pada bi apasa setahun. Polana pasa sebulan pada bi 10 bulan. 6 are berarti tambah 2 bulan. Jadi 12 bulan setahun. Pas orang matura marena pasa atelasen to benih ada atelasen topa. Sampean selalu apasa pak atelasen topa kangala untung atau. Lihat tong kalian nih, ada nih kak. Siapa orang mungkin atelasen topa lo apa, tapi mau niat ibadah nyemak ke Allah lebat dia haram. Bid'ah dolalah berarti. Bid'ah ki niat nyari ganjaran nih kak. Mungkin cuma ngamal laki punten, melo niat nyari ganjaran. Sampean ngakole, nyatore. Kok niat ngakole karena nisar kareng tua, lo apa? Tapi mau nyari ganjaran lebat akholan, bid'ah dolalah. Berarti ibadah congok-congok Allah. Tak lo sering pada pak boleh. Sedekah aja bila hei. Tapi kholan dia bedebek to nasi taat di tahun niat nyari ganjaran ke Allah angos. Ceng lo taat ke Allah. Nyari ganjaran ke siapa? Harap aja keng lebih lambeng. Mana mon Islam beni be lambeng dari Allah ikalako Rasulullah atau baik ikalako sahabat. Saya setuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti nemare tahunan. Jadi pasa sunat beda pasa tahunan, beda pasa bulanan, beda pasa mingguan, beda pasa harian. Cek nyari di luar kita. Tahunan beda telok. Nika sitan min Syawal pertama. Nomor 2 pasa Arfa. Tanggal sanga bulan bulan Dzulhijjah. Tapang orang aukup selo aukup sunat apasa. Mun apa saja cang Rasulullah 2 tahun sepora. Ya Allah. Rajo kuncur 2 tahun sepora pas saja. Begitu saya gempangnya sepora kisah. Mun tusa sampean sengecok mulai beli ka orang. Tusa seraja. Saya pertama nemare bulan Syawal, bulan Tongare. Nomor 2 pasang tanggal sanga bulan Dzulhijjah. Nomor 3 pasah Asyura tanggal 10 bulan Jin Pedis Muharram. Cang Rasulullah siapa orang ngapasa Asyura aja sepora setahun. Saya tapongkor. Cek nyari pasaan boleh, pasar Rejab ada deki, ada nih telok nih kah, saya setahun. Nih kok setahunan. Tapi pas setahunan beda telok, pas sebulanan beda telok are. Ben bulan apa sanika? Pas apanya mana? Pas apa? Beni pas mote, pas pote. Tiap tanggal 13 14 alhamdulillah lah banyak tahu. Menoreng apa saja pada besok sebulan cang Nabi. Arapa? Setiap sehari ikencer sepo menteluare sebulan. Mun ben bulan tahunan. Tadi pas sunat sebulanan banyak lo. Pas mingguan banyak apa aja? Senin Kamis. Saya terakhir pas Aryan, pas Daud. Ya Rasulullah sepaling saya pas dia, pas Daud. Searea pasang, searea puntun. Mun apa terus-terusan ada nang Islam. Lah mungkin sampean iara kide amalan syariat. Ampun, jek mang-mang niki syariat.
Hon. Mari. Mungkin reng yade nikah beda fadail Ramadan nih, keutamaan bulan Ramadan. Bulan Ramadan nih bulan mubarakah. Sebulan saya berokah. Saya mau berokah apa? Ganjaran raja, kebaikan dan perbaikan. Siapa orang yang soleh berokah, jan saya jan semak ke Allah. Ganjaran raja, jan masai ke abe, jan semak ke Allah. Orang oleh bro, munifalik bela. Siapa orang oleh bela on lawanan jan nyolong sat, anak jan lo taat. Oding gersang bini na lo taat selake pokoknya cara kacer ni kebela beda orang lagele atungi ngoreng itu beda orang aman toa kula acara itu saungkun andi mantoh santre montuk abid lah tua kan, tapi andi ilmu lah tua. Pas anang itu dua kibini kalau anda jangan anak mangke nih berelok cocok, kan? Akhirnya irayu biar ring tua nah pokok gelem minta apa bayi, gelem pokok inang ke aki kuah di haram apa lo haram? Haram. Bismillah. Ila hati nih suruh milih TV regana 14 juta tahu cek haram cek santri keng demi polan romantos nikah anak malah gelem karena nikah tahu canggele keinginan kepentingan lo tak ada syariat walimah kok ibadah nyari ridho Allah lebat setukani polong dengan polong becek dah ada ngetok akhirnya pahlok becek sampai akhirnya pecah sedang pecah setua mak embung atokar margana hedung padang nyala aki pecah aki ya nih kan bukti nih kebelak nyaman anak atelak sering tua atalak akalar karan sare pong kampung sampai anda pikir senang kau maksiat lambat jadi aku hidup budi on laonan dah budi jadi aku kompoi ada remah roman ada termasuk apa rezeki ada remah ibadah ada remah lo kira nyaman belak sedeteng Allah la tabu wal akibatu lil muttaqin akhiran yang baik hanya milik orang-orang bertakwa lakocak wahabi kempuli orang londek kapi pas ekolene kedekik nang akhir zaman pokok istiqomah di jalur syariat di kalau kafir ya kibur jelingan tak enteng anak tero anu niat saya tapi maksiat dia mun santri senang ke dalil bi orang lain lo apa kok nang ke sekali CCTV na Allah ngerekam malam bener yang ngataan saneka bari malu sekeluan ni dere memonreng bini nikah lo taat kareng laki makin banyak HP pas selingkuh lebet apa acaran lebet HP beda punya ujung dan nikah lah orang bini bila hianat ceng lah cucu najia cucu dari Allah kadang dia lah kalau puas mana pikir kadang-kadang orang setengki elai nak kana dek pante lo cocok koleng sekodeng paholes dia caleng kan meredek belurek mana pikir lo cocok lah orang sehianat kelakian aja saumpamai telak naudzubillah italak bi lakina apolong bi sir-sira jelingaki ke budi belak sedateng dari Allah belak ida ada Rasulullah sampai ada bu orang bini dia jak saking beda monosah oleh sujud pada monosana ring bini kau tua sujud kelakena saking derina
ceng keseimbangan. Saya laki je nyari akasap keluar, sebini jak jalanan ni bengkok. Saya ngelola rumah tangga, datang saya laki akasap, sebini kan tenang. Saya kesering dalam, begitu datang langsung ke bini. kan ke bini nah. Mulai ke bini nah maksudnya, cak gelo sampean. Lah coba ada laki nah sebini kau tu keluar dari rumah, ki mulia, marin mulia ki atana. Sasa. Kacau kan? Ajenje keseimbangan. Artinya tak ada orang bini ke suami untuk ketenangan abang bisa apa jeng nyaman. Senika. Tapi mangka diberi HP. Pak gelak kau bi HP, nak gelak bi HP nak, lah nangis bi HP nak. Laki nak lo erekan apa laki aja? Ceng bini Allah dia. Cereng beda nang Quran at-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Orang bini sesai mesti bi Allah beri cudut saya. Orang laki sesai mesti bi Allah deki beri cudut sesai dia. Al-khabisati lil-khabisin. Orang bini secuba cudutnya cuba dia. Lah kala orang andi laki sirat becek napa cuba. Becek napa cuba orang dak nikah. Cuba kan. Maka seorang sendok ke bini orang lain ada yang cuba dia. Lo kira taat ke Allah pakai bini boleh. Angang aja, menangang ke rumah. Lo aikem kan? Aduh, beda Allah saya rekam nih kan. Secucur kemah. Makanya abak ni kebuktiaki usaha dek rumah abak jujur ikhlas polami ipele bi Allah ipat senang nih itunya kantos kahe cek hianat. Lah sampean lakir pikir siapa ya ibu kau siapa ya? Sedek iya cek lah terus kengai. Andi anak iya dah ada ngetok iya ke lu deki dari anak cek pon tuk kule libelian kalau lo anu kau orang pon tuk libelian anak ngoreng sah biasa pon tuk lah nyala sedang yurus orang tua dalam berdaya lo bisa lo ikalakal lo bisa lepas jujur pak ikhlas ada orang tahu pele di Allah sampean. Ramadan neka nih waria abid ki rasana terus kecek jang TV cek lancana Nabi ada bude pertama sahrun mubarak mangken neka abrokai sapa orang sepasane terima deki luar pasaan dadi reng taat ke Allah. Fardallahu alaikum syamahu bi Allah farduaki tubtau fihi abwabus sama ibuka labang langit minta apa ibuka dan Ramadan nih wa tulaku fi abwabul jahim pintu ke neraka tutup ya Allah. Artinya setiap dosa seakan-akan lo itoles tepai bulan Ramadan goncoran tok saya toles seakan-akan senikah wa tuwallu fihi maradut syaitin setan iklentong kafi. Lah nang bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar. Siapa orang senemu ibadah tepat nang dia pada bi ibadah belum polo telok tahun. Keng lo pas eka bola bulan keng bektetok neka. Mulai dari compat are sampai matrail fajri sampai sopu. Berarti un bisa seng malam sampai neka ngitangi kandana. Mungkin ngitangnya sekat sekar pakai ibadah tepat nang bulan tepat nang malam mereka cepon Rasulullah mun nyari dia nyari nang 10 se akhir taharru Lailatul Qadri bil asril awakhir min Ramadan taharru Lailatul Qadri bil witri min asril awakhir min Ramadan sare Lailatul Qadar dia nang tanggal jil gencil 10 se akhir bulan Ramadan tanggal selekor
sakemi 17 sangalekor mun bisa ngitanggi kinto nang masjid nikah. Lah nikah lambek mungkin kula mungkin bi kiai lambek kan orang cukudu lambek. Ayo kana satia tanggal gencil aka sedekah pas terkenal di Madura akhir-akhir apa selekoran 17 pas terus iya tanto akibi bareng mon selekoran nase lo le pelotan coba mon 17 lo le nase harus pelotan coba menase pas tidak nikah ada membecek terus ada benih nikah ting pola satia tanggal Lailatul Qadar engkau tang sedekah bisa pada bi belum pelot-pelot tahun keng dek nikah tong gila-gila orang ngandung Pak Bulan kan beda dengan hadis bila Pak Bulan artinya Pak Poloares sekapeng telok aja itu les beji ini ya amalah rezekina nasib aja lah itu les kafi pola tang anak selim kandung ria engkau tepak ngapasa itu les nasib saya kan dek nikah pas banyak sedekah keng pahitan toaki mon Pak Bulan baca surat Yusuf nah surat Maryam pada nikah apa mau nembus sing dek nikah nih saya tak rokaruan itu orot imatura nikah ada apa mi itu orot pola na kiai na wahan takolo melotunya kasih bahaya teti nasib Islam dan umat Islam imatura dek nikah sedang orang yang sama loros boleh wahabi wah nomor 2 mangken nikah ili petaki kesayan nikah bulan ili petaki kesayan kullu amal ibni Adam yudha'afu setiap amalan manusia dilipatkan satu kebaikan berbanding 10 setiap kebaikan 10 ila sab'in bi'ati dhifin sampai 700 lipat ya nikah amalan biasa illa saum kecuali puasa amalan dia karena mensitungi beli 10 sampai ilipat lagi bi Allah tergantung dari anu nah pela ke aba ikhlas sampai lipat lapet napa 700 ka pasah kecuali pasah lo reken bi kok engkau baju khusus mun pasah bi kok lo bito ka langsung kok saya beli se dan eka apa pola aja pola na orang apa sah wada lo ikuna aki lo ngakan karena sengko maka orang apa sa 2 kepungan nalekana afuka nalekana pagi atau mobi Allah subhanahu wa ta'ala sampai lesana bau nareng apa asane ka apa dah kelenon dari dulu melakar polan selo ada lakar bauna lo nyaman tapi bi Allah irga ini kah bauna apa nareng apa saja ro'oman bi minyak wangi yang menitunya jaga aja kelenger sampai saking irgai pagi Muhammad tuh ngelajat sampai ini lah ini kak ilipat nih tepak bulan Ramadan umroh neka pentingi haji nang hadis lain haji ma'i keng mangkin makhluk bisa umroh neka umroh bulan Ramadan pada bi haji bisa engkau haji akbar luar biasa saking broka sebeda nang bulan Ramadan panjenengan mensulit haji mangkin cepon 40 tahun tak temate dek nikah umroh baik sepenting gencer pada bi haji kok bulan Ramadan pada bi haji apa nih yang penting kencer pagi orang yang selalu kencer maki haji lo melo apa tepat bulan Ramadan syahrul qiyamil lail salat tarawih
Qiyamul lail kuwa sing malam ngitangi ibadah baik ngaji maupun salat niki qiyamul lail. Mun salat malam afdhalus shalah ba'dal maktubati salatul lail. Salat sepaling utama lain fardhu salat malam. Nabi lo pernah tinggal salat malam. Baik itu dalam maupun dalam perjalanan salat malam. Makin perjalanan Rasulullah ini tetap salat malam. Bahkan sampai beda ulama sing ngukumi berarti wajib ke Rasulullah saking lo pernah tinggal. Hada nih salatul mail hadihi da'bus solihin. Ada tradisi orang-orang soleh lambok dak ni kekapi. Dah tepat bila solat malam nyamana qiyamul lail. Mun ikalakoh marina tedung nyamana solat tahajud. Mun ipakencil nyamana solat witir. Mun ikalakoh Ramadan nyamana solat tarawih pada. Mun ikalakoh Ramadan nyamana solat tarawih, solat malam. Mun bisa panjenengan istiqomah. Jadi cek ngalaknya banyak ngalak nida Nabi 11 rakaat iluar Ramadan insya Allah bisa kalakoh. Mon sampian banyak gelu 20 rakaat kapan marin Ramadan alhamdulillah istirahat setia lo tarawih sampai mau temu Ramadan boleh. Mon beda umur rogi salah 20 rakaat saya baca kul hudro ada tumak nina nah nyaman malaikat istirahat ya kan. Malaikat istirahat mendemi sholat sampian gocang gelu lo nulis lo mare mana ada tumak nina nah rukun tumak nina nih cungkot tangan boleh salawatnya apa Fatihah alhamdulillahirrahmanirrahim waladhdallin ada nikah nabung pokok gula oning berjabat ini keker-pekeran sosasi tak kolonya foto abid gelut atau melocok papur pun ini kata nah itu deh itu oleh saudara bibi malaikat lah kok lah nyaman sekali rego cek lo cocok dak standar nabi lo dah iya fala tas'al an husnihinna wa tulihinna salat nabi ini jok tanya aki bagus ben lanjeng ah. Mun sampean jok tanya aki cepet ben napa nah. Mun salat tarawih salat santai, rileks, salat santai. Mun sampean salat tapegeh. Sajane orang la tua salat tarawih tapegongku. Bodoh mun pondok secerdasan boleh salat tarawih nah maca Yasin. Wajok nih, jok Yasin saya baca. Waladhdallin Yasin, Allahu Akbar kan situng ayat. Sung cerdasan nih kan. Tak nyangku baca Yasin lancung tuh. Waladhdallin Yasin, Allahu Akbar iku. Lejek katikin tok tretan pahit torot mulai lambek nih. Mulai lambat makin nih keseikut roket. Le kadang-kadang orang ini cengeng kagum polan orang alim saya enggak le. Kula malam menerang lagi. Bila orang pinter ijazahna tinggi, napa mesti sogi? Lah mesti selalu sekolah sogi. Nunggu takdir pada nih kan. Napa orang mun alim pelak acaramah tahu seborong masih bener lo kira nunggu hidayah makil alim banyak kepelinger Masya Allah secongocok Quran hadis coba baca langsung aja orang alim saya ngaku atau Nabi pandopan kali pas tak ya Allah astana Nabi di kubur apa keluar aja orang alim saya nggak ongku orang pinter lo mas tesogi orang alim lo mas bener
Orang pinter nunggu takdir, orang alim nunggu hidayah. Kadang orang sederhana, lo tahu maca kitab, tapi pemahaman saya ampun gitu. No parlo pelak dalil. Ada guna nak kitab banyak mun kelero manhaj. Ada guna na. Orang maca nikah syatigel umur nikah bila tahlil ini kan contoh orang gendek nikah. Orang alim semate nikah mau tahlil sampai petongare saya sekolah telok golongan. Pertama orang sia tahlilan isapora. Nomor 2 keluarga nasi mate isapora. Sorga kabeh kan. Nomor 3 semate isapora. Coba pikir Singapura saya mesti jawab Allah. Kimma dalil dari Allah. Maka dalilnya penting. Dah mangken sampai ngocak saneka, keng mangken saw dididik dalil, kodu dalil ni kan. Dalil ni kodu untuk mesti aki amalan dia dari Allah apa benih. Kadang kibur menereng awam, padahal tanya aki amalan petongare dari Nabi apa benih kan? Gelak haram menurut kau itu gelak. Padahal sapora kapi cek benyang saya sapora, Allah lah tahlilan kapi. Akhirnya maka lo solat itahlili, kan bingung malaikat. Jong cete anu genjer, tapi lo afujung, seberaan lo afujung. Tekku dah kira yang maturan ni kan, kapan telasan, fujung kapi, ki sapu lah berkah, sapu lo afujung, telasan afujung kan lucu. Sefardo kada feng. Umbo orang pojong tarawih pak apa belum rakaat dosa je kuat dosa. Bikule kuasa kale. Mon pojong tarawih sampean sing malam 2 rakaat mari na leso mole. Lo apa? Ceng lo salat lo apa? Salat tarawih ni kason sunat lo pojong lo napa? Keng lo oleh genceran lalu kepada malaikat atar genceran kesampian keng ni keto cekeng sunat fardu benar na nikah kabele ka orang oce tak geromon tarawih do ada mi telasan saya yelar Yang kedua nih kan, man soma robantona imanan wahtisaban wufir lahu ma taqaddama min dambi. Siapa orang apa Ramadan ikhlas, isapara dosana. Mangkoma Ramadan imanan wahtisaban pada orang saya sholat tarawih bulan Ramadan ikhlas isapara dosana. Somah koma. Pas pole bulan Ramadan neka tempat asadekah. Tempat sedekah. Kemudian ini ada sedekah tapi nih bulan sedekah, bulan tadarus baca Quran. Karena Rasulullah ajwadan nas, Rasulullah paling lambang, paling lomanah, paling dermawan manusia. Nabi saya paling dermawan ketika bulan Ramadan itemui malaikat Jibril. Malaikat Jibril Rabu tahun kan Rasulullah nih maca Quran. Rasulullah baca Quran nah saya takut salah. Nih kan? Lamun tepangi Rabu malaikat Jibril Rasulullah lambang pada bi angin. Aburi atau tatah tabali ke tat ustad nih. Tat ustad sajian salekoran kabudi nyare Petra. Asadeka. Yang benih ustad kinto ki. Benih ki. Malamai pesan bi gula saya nggak memberi nyare Petra tengate. Petra ni zakat pada bi solat beda carana beda okora beda bektona pada bi solat.
mengkelero abri da orang selakar lo oleh parengi lo asa aneh kan beda okor tapi menurut nyari Petra jauh beri Petra beri beras lain mon Petra kulit beda kenang aja nikah parengi jauh sampai bakal kecewa lo anak apa kayak beri Petra iktikaf tolong lebih iktikaf ini tong pilih sampean nih kan niat iktikaf oleh genjeren iktikaf kok nengenang ahabbul bilad ilallah masajiduha wa abghadul bilad ilallah aswaquha tempat paling disenangi Allah masjid nengenangi genjer ada tempat lainnya kita nengenangi genjer kok masuk masjid niat iktikaf oleh genjeran pada orang ibadah tempat sepaling ibundui di Allah pasar kini kekelero takmir ammaro yu amiru takmiron ini artinya membangun amak muraki imatura yarten takmir merami maka takmir keng nyetel kaset akibat masjid juga gaduh rame tok bi mau nyada kaset orang iktikaf lo bisa husuk butuh lah tapi masjid ini tenang mun bisa pasangi AC orang iktikaf dengan bisa husuk kita alhamdulillah pada nikah dah sedang dok nikah ada setelan keluar pakai koleh wahabi pada nikah repot coba kita rujuk ke Nabi lambe derem Nabi apa nyetel kaset apa aja aduh masya Allah beda orang Nabi tepang iktikaf ilmu masjid mungkin beda gitu ini kan Nabi iktikaf sedang Nabi wafat ilanjutaki sarang istrina nih kini mau masjid pasangi tabir untuk reng bini iktikaf reng bini asolat Jumat kenging keng lo wajib mau sholat Jumat oleh motong menduhur kan 4 rakaat Jumat 2 rakaat lo oleh tambah oleh reng bini nikah lah iktikaf di masjid pokok lo campur biar yang laki beda kenang tore deki iktikaf 10 si akhir sampuna Nabi wafat rajinan rosaki lah nikah contoh nih cek mak takmir beni merami nih iktikaf Rasulullah iktikaf di masjid pahmirang sahabat makajo maca Quran nih sholat nikah sholat ipakajo karena ada speaker lambe sementara orang lain beda seasarin beda si maca Quran beda si sholat kan sedekah ipakajo ini kebi Nabi pakuni ala inna kullakum munajin rabbah ketahuilah kalian semua ini munajat ke Allah konsultasi ke Allah berbisik hatinya di hadapan Allah tidak jauh ini korib ini kebi Nabi itu kan ini saya dijak ke Allah fala yu'diyanna ba'dukum ba'da cek nyakein nih orang saya maca Quran pakai aja tapi nggak sholat cek nyakin orang lain lo bisa tenang ibadah masjid patenang reng dok bingkeng mangken masjid Madura nika pasingi kajian mingguan orang ngaji pasingi enoman sedekah kisah ikin to bodong enoman maka kisah bodong enom ka somor jeding pasangnya enoman, pasangnya dekeran sedekah bumbu ke masjid supaya kesenang ya masjid nih. Aduh nih ke tempat pada di pasar tempat orang jualan ke Allah ya masjid di pasar jualan ke nih nyari trosokia mulai nih bengkok jual di pasar trosokia mulai akhirat jual di masjid tak pernah masjid nih kan nih kali cek sakein sebagian sampian cek nyakein orang lain pah jelas wala yarfa ba'dukum ala ba'din fil qiraah
jelas nih. Jek penyaring. Sebagian sampean jek menyaring bacaan niki lho. Au qala bis shalah. Salat jek penyaring ya Allah. Salat siapa nyaringnya? Mun masjid sampean setel bi takmir nikah. Nih karena kadang sampai 10 nggih 10 corong kata tangger ini. Aduh pada rumah. Jadi orang nang pinggir masjid lo pernah. Mana anang sakit lo tedung lo penyaring mulai kol 10 lo pejogo lo bisa. Tak masjid iki beci. Akhirnya orang menekota buru dak kafe dak bar nyari ketenangan. Masjid lo tenang. Ayo coba pakai labi bar, coba pakai labi kafe, masjid tempat berlindung orang Islam sepenat. Compong saya bingung. Ayo nang masjid nang tenang. Tak pernah. Mon parlo paling asih. Oh betul ya. Aduh todusnya. Polanya seselamat pagi setia perjuangan. Senikmat pagi setia perjuangan. Dan itunya ada iria. Sedang masjid antara Jumat tok. Ini Jumat tok. Jumat melolo seantara. Yang benar lah. Ayo kak ke masjid ayo kiraat ini. Aduh. Kiraat itu ya. Terus makin terakhir. Pare. Nyak kenge. Makin terakhir nih. Daftar amalan-amalan bukan syariat. Lah kayaknya ini compong nih kan. Sampai gula noles nih kak. Rempah. Pak Polo lemah. Gojo. Kalau tulis kapi bonjak nih. Coba jadi ngaji sih. Sebenarnya amalan syariat kok amalan sekocak amalan wa amalan syariat amalan seki zaman Nabi ikuna aki kangku nyari kenceran kau atau ikalako sahabat saya setujui Nabi sampai do nikah Nabi bi sahabat ini lo neng pesa maka ekocak bi orang pahami Quran ben hadis lebet pemahaman sahabat pola nasa nikah ada amalan syariat selo pernah ikalako sahabat jadi kaki ada amalan syariat aki Allah selo ia malaki sahabat tapi beda amalan syariat selo ia malaki Rasulullah beda nah mon saya ngaji satu tahu mana amalan syariat kapi kelako tapi Rasulullah beda selo ngelakoni amalan syariat loh pada rumah kan tak kerjat orang Rasulullah lo pernah apa sah tasu'a kan Rasulullah menapasa Asyura tanggal 10 bulan Muharram Nabi saya terakhir aja polanya pada bi orang Yahudi kula membeda umur yade deka apa sabi tanggal sanga ternyata Nabi lo sampai umur tadi maka Nabi lo pernah apa sah karena dahulu Nabi gila bi sahabat ipasai supaya lo pada bi orang Yahudi tanggal sanga tanggal sapa berarti sahabat sing ngelakone nomor 2 bulan Ramadan kan bodoh orang ngafat dua senika sapa orang atarawi malam pertama genjur senika malam nomor 2 genjur senika mau sampai 10 malam atarawi tok genjur senika gendek nika ada dalil ceng Nabi atarawi ning 3 malam Nabi 3 malam maka si atarawi sebulan berjamaah tok ini kalau norok Nabi norok sahabat kengi dawuhi Nabi sampun Nabi atigal umur masa Abu Bakar orang afojong bi tiwi edem berese berjamaah berese punten EPK be Saudara Omar oh Arya mene papolong kan saya cek Nabi ya debu
Nabi lo keluar nang malam empang dia keng takoi fardu aki. Mone fardu aki lo kuat orang Islam. Nabi lah tak ada wahyu le tutup lalu kare fardu aki ayo papolong pe. Cereng berjamaah oleh betul ekor papolong. Tapi Nabi lah ada bu amalah khalifah Abu Bakar Umar Utsman Ali radhiyallahu anhum bi Nabi alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa. Nika amalan nika lo pernah ikalako Nabi, lo pernah ikalako sahabat berani benih syariat. Pertama, jin pedis. Alhamdulillah, pakong makin tade. Jin merah. Tajin merah, setiap tajin merah bulan Safar atacin ibaba bote ya tas merah. Pokoknya pada bendera nih. Pas acara Maulid Nabi. Lagi dingaki wae, makai lapak gel nang gelu. Mi'roten. Benih mi'rot tanda, benih maulid tanda. Saya kerakin ikebai ibadah ke Allah acara maulodan, acara Isra Mi'rot. Mun sampean ikebai cara ada wah, ini nak beda akidah wah karena iya, lo udah beda pengajian. Acara apa ya? Maulodan, lo apa untuk pribadi dah. Mi'rodan lo apa? Kengkok ngisina pengajian lebat acara dia. Yang menggareng luar tetap peringatan ekoca amalan sub het repot nang kintonang. Terus malam selekor, malam petolekor, telasan pet topak. Cek keng tulis Arab, reng Madura men Arab kitab iku. Reng Madura men tulis umum bone kitab, loi bocah. Mon perempun polan saya tulis Arab kitab Allah lah kabar selebar nih pak bulan atau petong bulanan ngandung ulang tahun adan ikomat untuk mayit segi puru kopuraki adan ben talken kopuren ada ki kalakuan kule lambek deh ki kule kayak ngatopet. Kalakuan kule setuju kayak banyak selo ala aku kayak lah nikah. Lo kita pakul orang sengeding nikah. Tahlilan petong areh kematian. Cangkele. Mana tahlilan la ilaha illallah saya. Tapi kudu petong areh menereng mati je selo bisa. Tanya akibat deki parena. Pak polo areh kematian, satos areh talken untuk mayit etas kubur. Ceng orang lemate bulan. Mon beda dua malaikat atanya jawab ya iku. Padahal talken lakino mau takum la ilaha illallah ni kesekai dalil. Lakino mau takum la ilaha illallah. Bulang orang sesakarat para mati ya bi la ilaha illallah. Ni kebeni orang lamate, mon lamate ida matal insan ing koto amaluhu pakke mungkin bisa ngaji do pakke mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dahulal jannah simati aja polanya beda dalil utrubul ilma minal mahdi ilal lahdi dalil hadis yang dak di kena saya kala kula hadis dhaif fitako boleh. Benih polan gula kesucian dari natako. Engkau menyebar lagi dia tepak sebohong kan Nabi dak rembah. Setahun, 2 tahun kematian pas ibu. Dah mungkin lo lumelang di gunung nih kan. Acaranya apa nih kan? Mungkin satosen. Loh, miki bitong punten lo bitong, keng acaranya satosen kan kita kun. Lo petepak kiai, bekto na songkuna lebet amponan, makai lebet keng satu sih tetap. Arapa, reng bini selok lu iba abah kocang. Ada bu, keding aki bu. Pak poloan ada, satosen ada. Polan nah.
bila bekto ita tapaki masyarakat bi sampai ni taati berarti taat dek lain au mana sedekah bila wei bila andi peseng kotorannya sedekah pola mak bi embok seilim kopur melo kencer nyata orang kebidak pengajian cek mitong pak polo 100 tahun saya kamu boleh kena hol tahunan tahun dan ini kan para ngetrenah lambak setiap pondok bedah holan aduh tahun kayak gue cek nangin tisah jadi korban dek nikah tahun lah kau nyetor wah hol tahunan sholat hadiah tak ada kodok sholat sewaan ada bapak ngede semate andi otang rempah pak polo are ustad kiai ongki wah nika pak polo are nika pak polo juta pai serai bi kiai nah berarti nyewa tukang serah nyewa lo oleh serai tibi beda ampo beda malah kocang sebagian bila mare Israel nih karena entere boleh mungkin na berzeki baja bi kiai ini entere boleh bahwa dia mun baja ka bingkok mare serai cuma dia mungkin teroyang kede masuk surga melekulhu lemai buk kulhu suruh beli nyewa boleh. Makanya ada waitisa sepaling berat nikah polan termasuk apa ya benih pendapatan saya ingat gue lo nyinggung orang nih kan meloros agama naam gula pantang nyep acuba aki aliran punten nyata ores sing ngereng aliran lo acuba akina orang punten ceng gula tibi lo saya kina keng meloros agama Allah icocok kaki bi tauhid mun lakar gila cepon ulama al aslu fil ibadat tahrim ibadah selalu perintahnya haram madepak gula senika saumpama sampian andi pendapat lain silok cocok nyata ore pokok andi pedoman tibi keng gula mari madepak mponan senika ini kepada anda dem syariat salat rawaib tepas nang Rejab Jumat pertama salat mari maghrib salat nisfu Sa'ban bade salat nisfu Sa'ban bade ki tepak dan reba tanggal 15 salat bade nika ada ki salat malam Asyura tanggal 10 bulan Muharram salat malam Lailatul Qadar ada ladeki Lailatul Qadar biasanya orang mangkat ka rumah salat Lailatul Qadar ada Lailatul Qadar ni bektot tok ya malah akina apa di dalam dia malah apa heuy keng Rasulullah pernah ditanya bi Siti Aisyah Rasulullah saumpama mangken kula oning cek Lailatul Qadar macaan apa Arya baca Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni surah macam ni kan Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni ya Allah ajunan semahanya pora tuhibbul afwa senangnya pora ajunan fa'fu anni sapora kaule yang menematura itambah saya tako asli Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa bodo karimun bareng jangan assalamualaikum setrolo asliya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Nabi ini kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh imatura ya tambahin setrolo asliya assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh hebat Mundak ni kan jawab, lok wajib ni kan.
sayyidina wa maulana wa habibina wa qurratu ayunina. Podo yo cek bonyo do. Nabi nika gelanon. Keng nika adat Madura. Nabi bila panjenengan hadir i kompolan beda Rasulullah pas jaga Rasulullah Rabu pas jaga lo pareng aki. Doroma. Lo pareng aki la tatruni kama atrotin Nasara ibna Maryam. Engkau jo agungake padahal orang Kristen ngagungake Nabi Isa. Saking dirinya akhlak luar biasa. Kula kadang-kadang kan lo pernah gelem kula mau beri bental. Saya konjongan Pak beri bental. Ceng rasanya kula cocok. Jadi orang malah kiai yang kutujuan tedu ki beri bental. Orang tojo kapi beri bental. Oh gelem kula. Nih, hatmal Quran sewaan. Beda? Banyak itu semarak nih kan. Hataman Quran nyewa. Semaca Quran lo tero genjeran, cing genjeran lagi beli. Semaca Quran lo tero genjeran, polan genjeri beli. Senyewa tero genjeran lo maca. Apa ya? Cereng soro bocah. Bila macam setung huruf ikenjar sapa ari nyiwa setero genjeran lo maca Al-Qur'an saya maca Quran lo tero genjeran padahal lo genjer jak keng ngono sak malaikatnya stres saking dene macam-macam ore engki ceng ada ki zaman Nabi ada kan daftar amalan nih ki zaman Nabi daftar sholat tarawih kan ini, sholat duha daftar. Pas makin nyaman lain. Ada daftar, malaikat lakar ngeneng. Nabur kembang kuburan. On para telasan kan, para pasan punya yang jual. Ini kedeli lepolan Nabi lamba, anu papana korma lopot nika. Nabi nika khusus Arapa. Tahu cek seksa sampean nih berarti sampean ini suudon nih coba penyana iberi kembang seksa orang berarti ceng lo tahu Nabi ini wahyu Arya seksa pola lebet rib ya Allah peringan nikah tong lagi anu saya tanya hadis Sa'ad bin Mu'ad kan nikah salah satu sahabat saya kecelakaan ibu perang Honda orang hebat nikah Cang Rasulullah orang soleh kubura ipa sempit bi Allah Ta'ala. Ayo maca tasbih pas ipa bengkang bi Allah maka asokor takbir nika. Orang saya maka cepon ulama sare ulama senyarai mon orang saya fikir pada yang kok boleh. Kubur nih pada nikah. Nabi tahu maca tasbih. Mon orang lain lo tak cek nuro sahabat ada nikah malah menipakong lain boleh bila para telasan orang dicoba dotung loku telasan atau bedu malam telasan ngebelandu ke kuburan kosar apa aja orang yang tinggal umur nikah rona beda mon coba Rasulullah waktu Mi'raj nemoi malaikat arona Nabi ilangi pertama ilangi kedua senika benilem kubur kisah ada kisah ika kan cacing lah jadi ada arroh odi ngeroh maka odi ngilim kubur bani odi kadang mangken odi di luar ibadah hayatun barzahiyahnya mana selok bisa masalah waib nika. Makanya orang sandi keyakinan mereka ki ke kuburan kita minta si suruh doa. Ibadah mantoh kuburan, cek lebur kuburan nika. Mana kocak orang kuburiun lo ende. Saya sentar kuburan. Hatam Quran kuburan, asalamat dan nadar ke kuburan bujuk. Lah, bener yang terluman. Bener yang terluman.
Oh beda. Lajak ngaku lah. Ternyata kampung nikah cepon ben tahun entar ka pesisir. Nggih. Entar ka pesisir rombongan. Nang iki saat tahlil babana kaju. Mari tahlil babana kaju pantar dek pinggir laut banyak ketengah. Iki mana kan? Pas mulena ngiba bedih. Tabur ya no. Aduh syirik mandat nih kan. Kula tak kerjat ongku. Saya ngajak beli boleh men panjenengan dikal umur tepang yakin panika lo melo bae na swarga. Ada seporaan bi Allah. Mile kuburan bila oleh. Nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha zuruha jama' makbarah. Engkau asal alarang ziarah kubur. Setiap ada perintah di Allah ayo ziarah fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Sebab ke kuburan bisa mengak ke akhirat. Kubur siapa? Lo ebele. Bahkan kubur orang kafir bisa ziarah sampean korjo camacat huwa keng iktibar engkau mati akiyah kenging mun mele kuburan sampean beda keyakinan seirep ngerti? Ini ada contohnya pujuk A tadi nyangku keng jenggung pujuk sitong pujuk A engkau ntar ke pujuk A lo kana raja utang kok antara ka pujuk A polan raja otang benih pujuk sebadalah dikit tersinggung antara ka pujuk A polan raja otang berarti motor nasib ka pujuk A apa beda perintah Allah surah milih desak ada berarti dia alindung nasib ngoba nasib idisa arah apa mendisa polan pujuk A yang semak ka Allah berarti andi keyakinan seakan-akan bisa ngubah nasib manusia A nikah sirik lo imo temu keng lo ngako saya ingat serojak milih kuburan kan lo sadar ini kan pas arokatan nih lagi bro arokatan kuburan tempat-tempat keramatagi wes lah ada aja ya mele kemana kada hah oke bodoh lebih jadi biok cek benjang bodoh hari kan loh kuburan tertentu yang ke tempat istijabah pembarak taat ketetapan waktu se masyarakat keangkui azirah kubur lah acara keagamaan kuburan kayak acara tetap Nabi adabu la taj'alu qabri aidan tang kuburan je kayak telasin apa telasin dia akompoli disa asalamani disa ngakani disa ibadah disa berarti ini ketelasin kayak rutin gimana kah? Napa boleh bisa rezeki lancar ngeremaki gencer bacaan Fatihah biasa maca salawat sebani dari Kanjeng Nabi salawatan ngangkui musik burleburan maca salawat sambil tu kentuan gimana kah? Adikir kalaban lafaz jalalah mufrad Allah Allah to awiritan beni taat perintah syariat tapi karena perintah guru maka apa jeng mungkin saya merintah sampean taat ke guru lo sah kudu perintah Allah sama maca kulhu kan maca Quran bi guru ne perintah suruh maca kulhu pak polotung bitongan dari guru senyoro guru nah loleh kenceran sampean
ijazah gelu duh makin luar biasa kudu lo bisa macet sampurnana apa sah mote lo ada saya masak ngangkui apoy moci-moci kanjeng Nabi dalam beribadatan Nabi saya poci kengai nang Islam saya poci nika adat saya Arab adat saya ibadain Allah subhanahu wa ta'ala mau ibadah lah tapi ibadah ni kan moci adat saya Arab ya saya ibadai ibadah bani ka Nabi saya Arab bani Nabi tapi Allah maka saya poci Allah Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan saya pertama, bagaimana sujudnya orang ketika sholat? Kakinya ada yang rapat, ada yang renggang. Sekak Dimas lebih utama Kak Dinto. Bagaimana sujudnya orang ketika sholat? Kakinya ada yang rapat, ada yang renggang. Sujud. Thank you. Sekak Dimas saya lebih afdol napa rapat, napa renggang. Bismillahirrahmanirrahim. Menafejeng Cang Rasulullah orang yang sujud do petok tolang. Kita tona sewajar orang natik salat ni wajar senika. Boni dok neka, boni rapat wajar lurus. Wajar. Maka ruku senika soko natik dina dia. Keng kulam po nyaksana yang kinto. Teti sesai lo rapat malam ring lake nikle ikin to tanah ikin to nika lo ning parapat malah bini parapat polan beda saya raksa dengki mun lake lo ning parapat beda saya sujud cedek nikah leng peleng ngomong tepai tadi sujud sewajar natuk wajar, sujud wajar, peto nikah, tanang, to'o dua, soko dua. Keng soko namun bisa dek nikah. Padep ke kiblat kafi. Dan nikah jok perapat, sewajar kan lo rapat. Gitu. Titik baby. Dua aki beda. Kak Dinto nyon penjelasan masalah wali dalam pernikahan Kak Dinto. Beda orang agak duan potra empat potren Kak Dinto ingin kawin Kak Dinto. Orang tuanya tidak ada, apakah bisa menggunakan wali hakim ataukah saudaranya yang jadi wali Kak Dinto? Empat dari rumah. Keduan putra empat reng sepona-pona tinggal omor penapas wali hakim otabe tretan Kak Dinto selebih afdal. Bismillahirrahmanirrahim. Sangkuna kahukum kapi kok men kahukum je tako. Polana hukum mesti beda helaf. Selalu helaf. Mun ada masalah wali dia harus wali tertib. Wali jod langsung ke hakim mun beda masalah wali adolnya mana beda wali lo gelem awali polana lo cocok lo setuju dah apa mantan laki saumpama ada mun sampai kabin dia bahaya jadi langsung ke hakim sebab deki atokar mun ada masalah ngale ke ale ngale dek menjadi dek mbah cok langsung ke hakim lo oleh keng mangken banyak orang yang potong kompas bila orang tuan marslia apa ke hakim lo oleh songkuna bahkan hakim lo gempang ngabinaki kecuali nang wilayah nah hakimi wilayah nah mon lakare namira ya wilayah namira cok makabin wilayah mudung ding hakim lain seleres kento keng mon masalah hukum selalu helap
Makanya saya torok Nabi supaya lo helap. Tapi nikah insya Allah langsung dah wali tertib, wali keluarga, wali nasab, bukan wali hakim. Mon wali negala londok makabin atau karalakuna ke hakim. Tongaki. Saya terakhir Kak Dinto terkait pembacaan Fatihah di dalam sholat. Membaca Fatihah di dalam sholat termasuk rukun atau wajib? Membaca surat pendek setelah Fatihah, Kak Dinto, pertanyaannya, kenapa kalau berjemaah, kalau imam baca surat-surat pendek, makmum wajib mendengarkannya, padahal Fatihah itu wajib, Kak Dinto? Bismillahirrahmanirrahim. Neka hela betok, pokok ulama hela betok. Pola nabada hadis la solata liman lam yakro bi Fatihatil kitab. Lo sah solat untuk orang menlok maca surat Al-Fatihah. Neka bi Imam Syafi'i hukumi lo sah kotu maca to. Tetapi ngidingaki bacaan imam wajib. Neka pentrokan. Tapi menoreng sebijaksana sebagian marena waladhalin imam nengenang gelu ambri kesempatan. Keng Nabi lo dia kan repot nih kan. Maka kemudian saneka bila ada kesempatan maca Fatihah baca makmum, bila imam la maca surat ambu. Polana beda dengan hadis lain. Mangkana lahu imamun fa qiraatul imam lahu qiraatun. Siapa orang jadi makmum bacana imamnya bacana dia. Berarti capok nang hadis kele. Engkau maca Fatihah keng ibekele imam. Aman. Wallahu a'lam bissawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله.